Media Rano Hambai. Tinisung press conference Kemani of Kasini International Day of World Indigenous People on 9 August. Sini TDADC by Sini Kiprani Capital Agartala Samsa Jatnai. Aro Belai Kano Galbida colorful Nibishinti, cultural, attire Nibishinti Sini People hasteni joto indigenous community ni bororo participate kene abon baginai circuit house in sini procession ngai aro tableau rok tongai joto sini community tribes ni cultural attires ko uniform tinai joto community heads soho o procession no participate kene এবং অ প্রোগ্রাম no ইতিংগিনে sini People hasteni Governor was inaugurated ngai a program ngai Govindra Governor chief guest ngai sini His Highness Maharaja Pradubikram Kishore Manikada Burma tai sini guest of honor of ngai TDADC Honorable CM Honorable Council Chairman Honorable EM Education tai sini Tripura Hastini Minister of State Kishore Ketuda Burma no khobinai Chot MLA ro MDC ro abani phataroko even stakeholder ni boro joino o program boro participate kainai esini o program chenai circuit house the procession abo chenai morning 10 am aban pore বিভিন্ন route direction je tomo or route direction bisinte sini je main program je function nai abongka robino bobona thangi assembly Garo Governor Paisa Bane Barta 12 Moon Roga Hotuba Kisa Edicity Moon of Program was officially Singhana High announced Tanibas Singabo Procast Tanibas in ventilation. Governonka Sinimo program ni Saklenu type of program ni keeping in eye or begin the cultural type costume rock or live song Abunabagis বিভিন্ন সাব কমিটির ফুললি তিনি ফাইনাল সেট খরচ আসুক লেখা সিনি TDADC অফিসিয়াল সহ যারা সাব কমিটি তাই কমিটির প্রোগ্রাম ন সাকসেসফুল ফাইনাল বাগিনাই তিনি মেইন বিল্ডিং TDADC অর কনফারেন্স হল जों আসুক লইনে ম সিদ্ধান্ত নাকা আন বাগিনাই যত হাস্তিনি লুকুর বিশেষ ক্লাই ম সেন্ট্রাল লিনাই সিবাইচলা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট তাই Y district. 3 district ni border fully seen is a concerned area ni MDC tai MLA ro borok kahan ke guide kaine lead kaine mo program tu bonai tai o program participate kaine monka 9th August International Day of World Indigenous People ni program ni kitingi nai singtini joto tahukai buku chona hasni korone so publicly announced in the program jai jai kano mo program successful honai bonbagi jotono naithoke colorful dress tuine mo program jotono final bagi kobu amba